हॅलो अँड वेलकम टू गोवा न्यूज. नाव फ्रेंड्स, आयज आसा आमी वास्को पुलीस स्टेशना भितर. मुद्दम तुमचे फुड्यान आयला बिकॉज समथींग आय फावंड डिफरंट एंड स्ट्रेंज. सो म्हाका दिसलें की ही स्टोरी हांवें एंकर इंट्रो वांगडात करचे. यू कॅन सी जस्ट ऑल दीस थिंग्स बिहायंड मी. दीज आर ऑल PWDचे जे वॉटर डिपार्टमेंट आसा ते तेंची फिटींग. हें फिटींग इतलें जड आसा की उखलपाक 2 किंवा 3 मनीस जाय. आनी ही फिटींग आसलेले सगळे स्टोरान एक जे PWDचे स्टोर आसा हेडलँड सायडाचेर तेजे भितर एक एक स्टोर हावसा भितर भरलेले. आनी इन्सिडेंटली हे सगळे जे फिटिंग्स आसा हांव नको केन्ना कितले जाणां इनवॉल्व आसलेले हे फिटींग उबारले. आनी पुलीस वास्को पुलीस जेन्ना हे बाबतींत तपास करताले ते एक्चुली ते दुसरी केस इन्वेस्टिगेशन करतना तांकां 2 जाण मेळ्ळे. आनी जेन्ना तांकां विचारले तेंच्यांनी ही चोरयेचें कन्फेशन केल्लेलें आसा. बट समथींग व्हेरी स्ट्रेंज वॉज देर दॅट दीज ऑल PWD फिटिंग्स वीच वॉज मिसींग फ्रॉम दी स्टोर. टुडे इट इज हेअर एट दिस वास्को पुलीस स्टेशन. आणि अरे निलेश बाब, बरें जालें, खूब दीस जाले तूं मेळ्ळो म्हाका. एकूच विचारपा, तूं सड्या सड्या भागाचो तूं. ही सगळी PWDचे जे मटेरियल्स आसा PWDचे इन्वॉल्वमेंट नासतना हें जावंक शकता. ओके, हेच ते आतां जे मटेरियल पुलिसांनी जालां तें. हय हय. ओके, हे एक्चुली पळोवपाक गेल्यार न्हू, एज पर म्हाजे नॉलेजी प्रमाणे विथआउट भितरले कोण कनेक्शन नासतना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू लिफ्ट. इतले मटेरियल काडप हे पॉसिबलूच ना. कित्याक हे उखलपाक तुका लेबर 4-4, 5-5 लेबर एक आयटम बारीक उखलपाक जाय पडटलो. ऑब्वियसली हे सारके हेवी मटेरियल न्हू. प्लस तेका लागून तुका व्हेहिकल करची पडटली, गेटीन भितर हाडपाक जाय. सो लॉट ऑफ थिंग्स प्रॅक्टिकली प्लॅन करपाक जाय. सो विथआउट प्लॅनिंग डिपार्टमेंटांतलो कोण मनीस जर भितर ना जाल्यार हे प्लॅनिंग पॉसिबल नासता. हे म्हाका जाल्यार दिसता. पूण हांव खरेंच एप्रिशिएट करता आमचे वास्को पुलिसाक की हे तेंच्यांनी जे रोखडेच विथीन नो टायम जी केस एक्चुली तेंची नासली दुसरी इन्वेस्टिगेट करतना तेंच्यांनी हे जे सॉल्व केले. सो हांव तांकां खरेंच एप्रिशिएट करता. आनी वास्को पुलीस ना आमचे पुलीस डिपार्टमेंट बरें एक्टीव हेजेर प्रूव जाता. आनी त्याच प्रमाणे हेजेर हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन PWD मिनिस्टर आमचो निलेश काब्राला पावरफूल उलयता, पावरफूल तेजी भाशणां म्हाका लायक जालें. तो फास्ट एक्शन्स घेता. आनी म्हाकाय दिसता हे डिपार्टमेंटान कोण इनवॉल्ड आहा तेजेरूय फास्ट एक्शन जातली. इतलो तरी म्हाका निलेश काब्रालचेर ट्रस्ट आहा. सो निलेश काब्राला कडेन मागणी केलेली. थँक्यू व्हेरी मच. सो फ्रेंड्स, मुद्दम तुमकां हें दाखोवपाक हाडलें कित्याक इफ यू लूक एट दीस आर सो हेवी. हे एक मनशा कडेन उबारपाक सुद्दां जायना. एक आयटम काडपाक म्हाका दिसता तांकां 1-2 वर लागतले. कितले दीस चोरयेचें काम चालू आसलेलें कोणाक खबर ना. बट थँकफुली वास्को पुलीस मॅनेज टू डिडक्ट दीस केस. आनी PWD आयज जे ऑफिसर आसा they are very happy because तांकां हे सगळे जे आयटम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आयटम आसलेले ते मेळ्ळेले आसा. सो इट इज अ गुड थिंग. बट देर इज समथींग व्हेरी फिशी. दॅट इज द रिजन वी डिसायडेड टू कम हेअर अँड टॉक टू यू व्ह्युअर्स दॅट समवेअर समथींग इज फिशी हेअर. कोण तरी इनवॉल्व आसतलोच. नाजाल्यार एक कर्नाटकाचे 2 जाण मनीस येता, गोंयान येता आनी तांकां खबर आसा की एक गोडावान एक स्टोर हावसान इतले सगळे मटेरियल आसा. हें इट इज नॉट सो पॉसिबल. सो कितें जालें, वास्को पुलीस कितें म्हणटा, PWD कितें म्हणटा, एवरीथींग आफ्टर दिस. Before, we had registered one crime at Vasco police station wherein some culprits have committed theft from one shed at Daboli, which belongs to one company, and they have committed some theft of some antique materials worth about 3 lakhs. So in this regard, we had registered crime under section 384, 57, 454 IPC, and our investigation was in progress. So during the investigation, our staff was on patrolling, including my officer and LIB staff. So when they reached at Chikarin Joggers Park, they found 3 persons were moving suspiciously in the road. So they stopped them and questioned. So they didn't give any satisfactory answers about regarding their presence at a particular place. Further, they were taken into custody and brought at the police station in connection to interrogate in the Vasco PS crime. So during the interrogation, they didn't disclose about regarding our crime, but they disclosed about one more crime which took place at Sada in PWD quarters, and they informed that they have committed theft in PWD quarters
and stolen some water supply fittings from that storeroom. So further, we took them. Further, they informed that they have kept the said items, material, stolen material. That's one of the scrapyard at Billa. So we took them and we proceeded to the scrapyard and we raided the scrapyard. So where we found all the materials which were stolen by them from the PWD quarters. So and we managed to recover the said items under our Panchanama, and we arrested all the 3 persons under section 41 CRPC. So the items stolen were about mechanical compression collars, 2 claims, double socket, flange T, and CID joints, all worth rupees 2,85,000. 12,85,000. So name of the accused are Nagu Golar, age about 50 years. Second accused is Onbar Rathod, age about 40 years. And third is Apanna Rathod, age about 40 years. This scrapyard was belonged to one Nagu Golar, where we recovered these items. So presently we have arrested these persons and kept in custody. So in the meantime, we confirmed the fact from the assistant engineer PWD, and we found that so and so things were stolen from their PWD quarters. So in the meantime, they told us that they had already given the complaint at Marmugao police station, since the area is coming in Marmugao jurisdiction, and Marmugao police station has also registered the crime in this regard. So further now we will hand over these culprits, accused persons along with the property to Marmugao police station for further investigation. जेन्ना आमची वास्को एक ब्रेकडावन जाल्लो तेन्ना आमकां तें मटेरियल जाय पडलें. आमचें कितें आसता की आमकां जेन्ना कितें ब्रेकडावन जाता तेन्ना आमी मटेरियल स्टोर करून दवरतात. हे सड्या स्टोर आसा आमचो. सो मागीर आमकां तें सामान हाडपाक आमचो मनशाक धाडलो. पळयत जाल्यार थंय शटर फोडलेलें आसा. अशें कळ्ळें की थंयच्या आमचें सामान मातशें गायब जालां. आतां तें पळयत जाल्यार हें सगळें सामान आमच्याच थंयच्यान त्या स्टोरान आशिल्लें. पयलींचें आमचें कितें आमकां हें करपाक जाय पडटा पळय, ब्रेकडावन पायपलायन रिपेर करपाक जाय पडटा पळय, तें मेळ्ळें. आनी सोमतेच इमिडिएटली आमी ती कंप्लेंट केली की अशें अशें जालां मुरमुगांव पुलीस स्टेशनार. सो तेजे नंतर तुमकां खबर आसा रिजल्ट मेळ्ळो. म्हाजें नांव यशवंत नायक, हांव टी वास्को वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट. केन्ना घडली सर चोरी म्हाका दिसता आमकां कळ्ळां की 24 तारखेर जेन्ना आमकां सामान हाडपाक गेल्ले पळय आमी तेन्ना की अशें अशें जालां. पूण 1-2 दीस पयलीं चोरी जाल्ली आसूं शकता.